population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka. Voilà, merci beaucoup. Tunanja journal yetu ya kwanza ya siku alombo micro du peuple, tunaendelea kufuata vitu vinaendeka na vitu viendeki. Kwanza tunabambia kwanza bon début de la semaine. Bakaji yote ya Goma mbuka kutufuata 4 kote ya ville ya Goma, mbuka kutufuata ngambo ya centre ville, Himbi, office 1, office 2, Majengo, Kilijiwe, partout mkuna tufuata ngambo ya Virunga. Turuna pale ku Maison Major Bodeli pale turuna Jiko Jibu Bembla Nzura Mbozi ko pale biko banatufuata pale. Turuna pia vile ngambo ya Papyrus turuna studio Zenith Plus. Uko na besoin kufanya shooting, kwa besoin kuenregistrer chanson yako, kwa besoin kufanya clip video, Zenith Plus biko pale afas na bureau ya Régie des Eaux pale ku Galerie Mbanga. Basi mbele kwanza mabari zetu za kwanza siku lombo micro du peuple, tunaenda kufuata bitu binendeka na vitu viendeke. Mfuate kwanza ba sponsor ambo bana sponsoriser émission munena kati ya mboka Dego Société Premidis pamoja na Eau Mineral la Vie. Mwangalie namna gani maji safi ya la vie inatengenezwa, kusema tu consommer maji ya la vie hapa mvile tu ya Goma, mahoteli zote, ma alimentation. Maji ya la vie ndio numero 1 hapa mvile tu ya Goma. Basi mfuate Eau Mineral la Vie. À la source est pure, l'eau est désormais connue. L'eau la vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Premidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. Micro du peuple, macho ya gouvernement, macho ya population. Micro du peuple, kinywa ya population, kinywa ya gouvernement. Voilà. Basi tuanja mabari zetu za kwanza kwa lombo micro du peuple, tuenda kufuata bitu binendeka na bitu bindeke. Tuna kwanza Nata Scott iko tufuata quelque part. Katoto ni Mayaki. Mayaki. Tunaona kabisa ni grand maître ambo iko anafanya fierté ya mamiziki hapa mvile tu ya Goma. Tunaona pia vile Sadiki Mulato Fashion pale afas na Hopital General. Nguo nzuri, muuze manguo siku ya fete kwa Sadiki Mulato Fashion vile. Tunaona tena pia vile Aviation Rwandair biko wanatufuata quelque part hapa mvile tu ya Goma. Tuna Gauche Hotel pale pembeni ya Bralima, deuxième entrée Gauche Hotel, materasse, chakula nzuri, chambre za kitoko, Gauche Hotel biko wanatufuata pia vile. Basi habari yetu ya kwanza siku lombo micro du peuple, tuenda kufuata bitu binendeka na bitu abendeke. Mfate hapa ilikuwa ni conseil moya ambo balipenda muzee moya alipenda patie ba jeune ba papa ba mama pia juu ya kukunya pombe. Musikie hii consequences za kukunya pombe. Anasema amri 10 za pombe.
Asa mufate msikie gisi alikuwa tuelezea mbele ya kamera ya Micro du Peuple. Anja hili Micro du Peuple, anja hili Micro du Peuple, inanja, anja hili Micro du Peuple, inanja. Micro du Peuple, macho ya gouvernement, macho ya population. Micro du Peuple, peuple, kinywa ya population, kinywa ya gouvernement. Voilà, samani ilikuwa problem technique. Mufate habari ya pili ambayo tulipenda tuandalie kufuata siku za leo, vitu ambavyo vinendeki na vitu vinendeka. Mfuate hapa lema yetu ya kufuata ile nyingine, mtifuata siku nyingine. Mfuate hapa ni pasteur ambao iko na batiza watu. Yao batiza, unakiwa unapiga magoti mbele yake, kisha ananawa mai, ile mai inatoka yake ananawa njoo inakumwangia kukichwa yako, ase njoo ubatizo. Unapiga magoti, anatia mgulu yule kichwa wako, ase njoo ubatizo. Asa atujue dunia inaenda wapi, atujue imani ya wanadamu hapa chini, ajue imani yetu inaenda wapi. Sasa mufuate nye peke, mwangalie gisi evenement ilipitikana na mta komante jo ile element ku numero ya Micro du Peuple iko pale chini 0991 88 55 86. Basi mufuate reportage. Hatuhubiri kulaka nyama tupate, hatunipatie choyo kuwekeza. Nitumelepo mimi wa kukondaka na njara tu. Papa jenjo magulaga mimi ndio kusemaga kila kitu. Wende kule bukani. Wende kule nyama. Mungu akusaidie. Wende kule. Akusaidie kupatia mali. Wende kule bukali. Bora bujege uje. Tuma telefoni tumau. Wende ukalie pastele. Baba ubarikie ule. Nikao unaenda kuhubiri kwa roho moja. Chakula nitashiba sasa. Ongezee riziki kwa baraka na utukufu. Hali yake Yesu. Basi hivi. Wabarikie wote, Mungu wengine watatoa kwa imani. Hivi wanayoa njaa yangu batakuwa nisaidia, Mungu wapatie roho nzuri ya kunisaidia. Nakupata njala huku. Mungu wangu. Acha matoleo yote ibarikiwe na wewe. Amen. Voilà, mwaweza kufuata ile amri 10 ya juu ya wakunya pombe. Nyepeke mafuata ni pastere mchana mzima iko na ubiri na kitabu yake na shakoshi yake na veste yake. Mzee sasa akachoka, jala ikamupiga mpaka akanja lia, munisaidie mimi nachoka. Mchana mzima niko na ubiri, munisaidie nikule. Ndio watu wa roho mzuri balifika pale bakampatia kidogo kidogo, balifanyaka mzuri sana. Tuna Maison Access USA bampatikana pale ku Hotel Victor pale ku Papyrus, maappareil nzuri, bitanda, frigo, maporte appareil bya kutoka États-Unis d'Amérique. Access USA. Basi tunaendesha habari yetu ya Micro du Peuple ambao tuanda kufuata bitu wengine ambao vendeke na bitu vendeka. Hapa mfuate ni bitu ambao vendeki. Entrée ya Mishapi
tukutana pale bamotar juu ya parking bana parke mubaya sana kabisa, banafunga barabara. Asa nye peke mfuate evenema gisi lipitikana mbele ya kamera ya Micro du Peuple. Kinyo population macho ya gouvernement hapa mnafuata kabisa plus ya 7 motards banafunga barabara ya 7 metres. Asa hatujue ni bitu gani. Pourquoi utie parking n'importe où? Pourquoi wa motard munakuwa sa munakuwa bene hamuna raisonnement? Wakati gari tatokea mwa hii principale il faut ipige pi juu mutoki. Fasi ya mboa iko parking, fasi ya mboa iko fasi yenyu. Jo Micro du Peuple tunashauria wa motard yote kabisa bajikomporte bien, basiharibishe reputation yao. Jo batu wanasema no, ba motard wangwa voyou, haiko kila motard ndio voyou. Mais aba hapa tutasema aba ni batu gani? Aba ni vitu gani? Banafunga barabara muzimu. Alakini Micro du Peuple kinyo population macho ya gouvernement. Basi tunakamata ba invité spéciaux yotu ya siku ya leo ba Jiko Jibu, musikie tena Jiko Jibu inaleta bitu gani hapa mvile twa Goma, maavantage za Jiko Jibu, namna gani ya kutumikisha mbambla Jiko Jibu. Basi papa Socrate Wilonja tupatie transition ili tu recevoir ba invité. De nos jours, faire la cuisine avec un brasier économique et sans danger de brûlure n'est plus en luxe. Jiko Jibu, en foyer amélioré, mixte, propre, réduit la consommation de la braise à 50%, pèse moins de 3 kg, facile à transporter et plus rapide que les réchauds pendant la cuisson des aliments avec ses briquettes. Vous pouvez également l'utiliser avec tous les déchets biodégradables ainsi que de la braise ordinaire, ce qui fait de lui les meilleurs des brasiers. Bien au-delà de nos foyers améliorés, nous fabriquons aussi des machines de transformation des produits agricoles. Retrouvez nos produits partout à Goma, Maison Bodeli, Entrée à la Nîmes, CBK Touronga, Galerie du Travail, Delampe Kimboro, Alimentation chez Nadine en face des Lumamba, Maize King, Alimentation Jojo, Quincaillerie chez Dani Aki ici et à Bukavu, Magasin Central La Botte, établissement McKinsey et Frères à des prix défiant toute concurrence. Un foyer amélioré Jiko Jibu à $10 et $15 au prix promotionnel et un carton de briquettes à $10 y a bourré. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 995 981 325 plus 243 993 754 872 et au plus 243 997 090 840. Des produits de la société Briquette Solutions Sarel, votre partenaire sûr en foyer amélioré. Voilà, tu recevoir ba invité tu yasiku ya Luambo tulibambia kama kuko mambembla nzuri ambao ni Jiko Jibu hapa mvile tu Goma ambao banazipenda sana, ziko na uzana sana. Matemoignage mvile ya Goma ke Jiko Jibu unatia tu makala kidogo inakuivishia, inashofe na inakuivishia repas yako yote. Avec 500 francs ya 1 kg à briquettes, 1000 francs ya 2 kg à briquettes, unafanya nao 2 jours mako mnyumba. Sasa tunaweza anja na wa kwanza anza jipresenter. Mimi ni Madame Paola Sikalanga. Le chef marketeur ya Jiko Jibu. Ndio. Na pembeni sijue Madame Dorcas Mate. Asante sana. Da Paola sijue kama bia mpya tena ni nini jue mbemble tu Jiko Jibu. Bon, bia mpya tu tuko na informer wa mama be banachelewa vraiment kama imbabula yetu ni ya mzuri sana. Imbabula yetu iko ekonomike. Nani mwenye hezi furahi vraiment saki yake ya makala inafaa mwezi moja yanze fa 2 mois. Maki ku plan économique imbabula ina réduire consommation ya makala ku 50% juste vraiment. Imbabula yetu inevisha chakula mbio. Batoto ba mingi banateseka kunyumba na kupepula mbebula. Me imbabula yetu ni ya bien jou itu mulangu kaifungula tu hapa. Basi moto inawaka kabisa.
na kama uko napiga chakula ya kulungula bure, hii tena mlango wetu tena ni reglage, ukaifunga directement moto inapunguka. En plus de cela, mbabula yetu ni mbabula yeko très consistant, donc ni ya nguvu kabisa. A la longue kitu kinezi haribika, sie izine yetu iko hapa Goma. Donc kitu kinaharibika, unafika tena kwetu hata après une année ou 2 ans, unakia tuna remplacer na mbabula inarudia mpya. Bon, sapa niko nasemea juu ya jiko. Apart jiko tuko na mabrochetterie kubale bakuchoma manyama, samaki, tuko na brochetterie ya mzuri sana tunauzisha ku $80. Vraiment bale bakupenda mabarbecue, unachoma nyama na utanuka moshi, tuko na ile kitu mkie kwetu. Mais aussi tunatengeneza aussi mashafing kuma restaurant banapenda kwa napakulia batu chakula ingali moto mukie kwetu ku maison Shaeru Kaingi utakuta briquette solution, unapase commande ya kila kitu. Tunatengeneza aussi mambabula ya kushofe mapoussin kwa bale ba éleveur bana éleve kwa bo mapoussin makuku, tuko na ile mambabula kwetu kabisa, unatia mo briquette, poussin zako zinakuwa shofe na zinakomala. Make tuko afa tu rappel ba mama mkuye, ba mama imbi misi abaona vraiment munachelewa, ba mama kituku keshero mkuye kwetu muze mbabula mzuri, vraiment muta regrette kitu. Tunasikia unasema kuko na mabarbecue pia vile vile. Maison Shaeru inafanya pia na mabarbecue? Hapana, Maison Shaeru njo kule kwetu Munigi cuisine. Inafanya pia na mabarbecue? Tunafanya barbecue kwa wingi selon ma quantité, ukapenda ya kidogo, ukapenda ya kabambi tunafanya. Unachoma samaki na utanuka moshi, unachoma nyama na utanuka moshi. Ndiyo, bile vitu vyote tuko nabyo tayari kabisa. Ifo siku mwa tuonake na ile barbecue. Nao tu ya jiko jibu. Ya jiko jibu tutaileta, mtaiona kabisa. Mimi nasikia Samu hivyo ulisema unaweza uza mbembla jiko jibu. Kwanza fana hata meme inane kama inakuharibikia, banaweza changer ile pièce niliharibika panda ile inane. Gratuit wala itakuwa payant? Pale itakuwa payant mais avec peu d'argent. Sa vile aka kachuma kanezi toka wanakuambia mbo hivi gisi kasha toka juu tukatie leta tu 1000 francs. Bana kasude babule na geuka mpya. Maki kila kitu hapa kiko remplaçable. Njo tena avantage ya mzuri sana kwa imbabula yetu. Tuna imbambla ndani ya mbambla muko prochainement tuliona muko soit une affaire ya ma beton iko mule ndani play. Unatuambia kazi ile beton mule ndani fasi ya majifu ni nini? Bon, hii beton tunaita kwetu isolant thermique. Inasaidia donc kama mbabula kulitia kusima, ina protéger linjanja ya chini moto isifiki. Njo kazi ya isolant, na ina protéger na huku moto na usifike malgré mbebuli inaweza chauffer. Njo kazi yao kabisa. Donc mbembuli inaweza chauffer na waki na piga marepa mais mbembuli tabakia tiku baridi. Ndio tabaki ko baridi grâce ya isolant yeko. Maraba munisikili en tout cas. Vraiment bara hivi mshona vya hivi. Ni mbembula makala mais itachauffer mais mbembuli tabakia baridi. Kama unapinga uza mbembula jiko jibu. Wepe ko jeune. Ujihakikishie juu batu wa mingi banishi itapa sana kabisa. Na bene da Paule kwa sema hapa direct marketer, chef marketer wa jiko jibu ye peke anasema vile. Na kama kwa besoin ya kubaita ku numero yabo bakulete mbembla jiko jibu n'importe où mu ville ya Goma, mu 4 côtes ya ville ya Goma batakufikishia kwako kunyumba. Unaita tu ile numero ya jiko jibu iko 09 95 98 13 25 09 95 98 13 25. Ita da Paula akupatie mafasirio kamili kuhusu jiko jibu. Na tuna pia vile vile izini ya jiko jibu biko na briquettes ambao ni makala zao zinatengenezewa tu Shaeru kule Monigi ku izine kabambi ya jiko jibu. Sijue unaweza ongelea juu ya briquettes hii makala. Tuko nafanya tu rappel juu ya mabriquette, tushawaambia gisi mabriquette natengenezewa na madeshe biodegradable, donc haiwezi tusumbua juu ya sante zetu kunyumba. A plus iko très moins cher. Ile ni avantage ya kwanza.
Avantage ya pili na garder chaleur sana, inatosha moto ya mingi. Ndio maana tuko na conseiller toujours les mamas, tuko na waambia tu mukie mununue briquette jua kuekonomize makala kunyumba ba mama, hatubapatie produit yenye tunanjaka fa kwa ese. Tukisha fa ese ndio tunabagabulia kule kumanyumba. Maana hii 1 kilo ya 500 francs utafanya 3 repas complets avec 500 francs. Sasa leo nilipenda niwaoneshe gisi ya kuwasha. Kama unataka mélanger briquette na makala, unakamata makala wa kidogo sana. Surtout kama uko na hii jiko jibu wetu seplimye, umakala karibu 3-4 hivi unachanga na quelques morceaux ya briquette. Bwana vitu vinaenda bien sana na waka bien sana. A part ça kuko mwenye makala yake peut-être inaisha. Unapasha washa briquette ayo peke na inakuservire bien kunyumba. Unakamata tu quelques morceaux natia mbabula. Mbabula yote natumikisha kumbabula yote. Unatia quelques morceaux, unawasha inawaka bien natosha chaleur ya mingi sana. Voilà. Na wewe banza penda wapate hata saki ya briquette. Banza ipata. Tuko na matone za briquette, hapana saki. Il y a des tonnes. Donc quantité kabisa iko a grande quantité na iko disponible. Voilà. Na juu ya adresse wapi kuanza pata ma briquettes, wapi kuanza pata na Mbembla Jiko Jibu. Adresse iko kwa Major Bodeli ku Maison Blanche Virunga njo point de vente eto ya Kabambi, beba ko pale mu quartier ma office Virunga bapandi pale batabikuta. Ingine benye bako majengo bapande ku Bon Voyage kiisi pale ku kenkaleri ya Papa Dani batakuta ma briquettes na mambabula. Benye bako Birere baende ku Galerie du Travail juste tout à l'entrée pale kuko papa mwiko nozisha imambabula etu Jiko Jibu. Mkifika pale vraiment mutakuta kila kitu. Bebako kili jiwe baende kwa mama Emerite pale tu kuchongo tu pale akili jiwe tushafungula depot pale mutakuta mabrikete na mutakuta imambabula. Voilà, sijue kama munaweza weza kuita ile manimero bakaji, numero ya briquette, numero ya Jiko Jibu 0991 88 55 86. Muuze mambembla bakaji yote, muuze mambembla ya Jiko Jibu 09 95 98 13 25. Ile kwa numero ya Jiko Jibu. Basi tomazia na ba invité tu ya Jiko Jibu pale. Basi papa Socrate Ulonja tupatie transition ili tuendeleshe habari yetu ya micro du peuple as Colombo. Tunaenda kufuata bitu vinendeka na vitu haviendeki. Anja hii micro du peuple, anja hii micro du peuple, inanja, anja hii micro du peuple, inanja. Micro du peuple, macho ya gouvernement, macho ya population. Micro du peuple, peuple, kinywa ya population, kinywa ya gouvernement. Kufuata ba invité yetu ya Sukalo ba Jiko Jibu. Basi ya journal yetu ya Sukalo micro du peuple pale tuna bato wote kwa kufuata studio Zenith Plus. Tuna pia vile partout tuna access USA maison nzuri inaonyesha ma appareil hapa vile tu Goma. Tuna Willow Miller wapi na wapi coup de chapeau grananga tuna Inosbi tuna pia vile Achille Balume tuna Prince Balume tuna partout mulana Simonzo tuna Sadiki Mulato tuna pia vile les grands prêtres nanga les grands comédiens Musée Kichuchume iko tufuata quelque part tuna pia vile Grâce Midagu animateur coup de chapeau. Basi papa Socrate Ulonja iko ku régie, papa John Etumba iko ku programme, papa Bienvenue Mukendi iko superviseur, Faustin Moyal Monte Malma za micro du peuple tukutane na siku nyingine kwa saa kama na hii émission yenu micro du peuple. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka